Vamos a entrar a la palabra del Señor. Let us go into the word of the Lord. Amen. We've been on a series called When God, or When. Hemos estado en una serie de sermones intitulándolos Cuando oras, cuando adoras, cuando dejas tu lugar, y hoy es el último, cuando Dios cumple su promesa. We were on a series for sermons when we pray, when we worship, when we leave, those things that are important. And today this is the final sermon on this series, when God keeps his promise. Amen. Let's go into the reading of God's word. And it is found first in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. But before we read that scripture, antes de leer esa escritura en 1 de Corintios 10:13, there are things that must be first. Things that must be first. Things that must be first is our love for God. Nuestro amor a Dios. We cannot love one if we don't know him. We cannot love God if we don't know him. And thirdly, what's also first is our reverence, our profound respect mingled with love and awe before the Lord. Primero, más que nunca, más que todas las cosas. Primero lo primero es de amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo, no podemos amarlo a Él si no lo conocemos. Y en tercer lugar, de darle a Él la reverencia, el respeto, mezclado con amor y asombro. We have come today on this day in September 6, 2020. We've already been passing about 6 months now in this journey, and God more than ever is getting our attention. En este día 6 de septiembre de 2020, más que nunca, Dios está capturando nuestra atención. And more than ever, must we also be doing those first things, loving God and knowing God and giving him our reverence. Y más que todo, es necesario en esta hora que le amemos a Él, le conozcamos y le traigamos toda todo el respeto, la reverencia al Dios que servimos. So let us go into the word of the Lord. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. You can put it up on the screen. Amen. In Spanish first of all. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. No temptation has overtaken you except such is of common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. The second scripture is in Hebrews chapter 6, verse 19. El siguiente verso es Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. This hope we have as an anchor of the soul. It is both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Father, we thank you for your word. It is life and it is joy to our hearts. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es vida y gozo a nuestras almas.
Habla nuestras mentes, que nuestras mentes sean transformadas por el poder de tu palabra. May your word transform our thinking. Lord, may someone here today who hears our voice, here and through the airways, may receive faith in the name of Jesus. Que alguien en este día que está escuchando aquí o por línea pueda recibir fe en este día, en el nombre de Jesús. Amén. You may be seated, thanking the Lord. Amen. Gracias. Adiós. Le damos. The Bible is very clear in that God is a God that keeps His promise. La Biblia es muy clara en que establece muy temprano en los escritos, en las escrituras, que Dios es fiel a sus promesas. When God keeps His promise, cuando Dios cumple su promesa. The sermon title sounds like we believe that at times God does not keep His promises. Parece ser que el título del sermón, que Dios a veces o implica, podrá ser que Dios implica que Dios no guarda sus promesas o que Dios es incompleto o imperfecto, y no lo es. It might sound like God doesn't keep His promises, or He's incomplete or imperfect, or an imperfect God, and that's not so. Because to every rule there is an exception. No es así, porque a cada regla hay una excepción. But God who we serve keeps His promises. Pero el Dios que servimos guarda o cumple sus promesas. Our God is all wise. Nuestro Dios es sabio. He's able to know everything if He chooses to or does not choose to know it. God is still omniscient. Or in other words, God is still all-knowing, all-wise. El Dios que servimos es sabio. Él conoce todas las cosas. Y si Él escoge no conocer todas las cosas, Él todavía sigue siendo omnisciente. God is all present. Dios es presente. God is able to choose to be present or not to be present, but yet that still doesn't make Him not present, because God is omnipresent. Dios es omnipresente. Dios puede estar en todo lugar, en cualquier momento, en cualquier sitio. Pero si Dios no escoge estar en aquel sitio, eso no nega la realidad que Dios todavía es presente, omnipresente. God is all powerful. Dios es todopoderoso. God is able to do anything He chooses to do. Dios puede hacer. Dios tiene poder para hacer todo lo que Él escoja hacer. Pero si Dios no escoge demostrar su poder, eso no hace menos el poder de su nombre. God is able to do anything. God is able to heal. God is able to raise. God is able to do absolutely everything and anything. But if God chooses not to heal, and if God chooses not to do, that doesn't make God any less. God is still powerful. God is still powerful. God is still omniscient. God is still all-knowing. Dios es poderoso. Dios es omnisciente. Y Dios es omnipresente. This message may have an appearance of a contradiction, that God is on trial when we state when God keeps His promises, as if God right here only kept His promises. Parece ser que este tema que le he puesto es que tenemos a Dios en corte para ver si esta ocasión Él guarda sus promesas,
o podemos tener la implicación que en un tiempo Dios no guardó sus promesas. God can do all things. God cannot do all things. God can do all things. God cannot do all things. God in his perfect righteousness has ordained a system of right and wrong, rewards and consequences. Dios ha ordenado su perfecta justicia y él ha ordenado un sistema de lo correcto y lo incorrecto y también los resultados o las consecuencias de no hacer algo correcto. See, God in his plan of redemption limits himself and governs some of his own actions by immutable, or in other words, his unchangeable laws. Dios, de igual manera, en su plan de redención, se limita para gobernar sus propias acciones. En otras palabras, Dios no cambia sus leyes. He will not live with you in sin. God will not commit fornication. God will not commit lies. God will not cheat. God will not steal. God may be absolute in power. God may be absolute in his knowledge, but God will not get involved in sin. Dios absolutamente puede hacer todas las cosas, pero Dios no hace todas las cosas, porque Dios tiene leyes. Dios no peca contigo, Dios no hace el error contigo, Dios no hurta, Dios no miente, porque son leyes de Dios y Dios no cruza esa ley. He will not and cannot. He will not break, he will not alter, he will not adjust his laws to please you and me. Dios no va a quebrar su ley, Dios no va a ajustar su ley, Dios no va a quebrar la ley, porque Dios es Dios justo y santo. And with this background, we enter then to the message, when God keeps his promise. Y con este trasfondo entramos pues al sermón. Number one, God cannot lie. Número uno, Dios no puede mentir. Not that one yet. God cannot lie. God's promises are eternal. Life to choose who believe and obeys is the only way to eternal life. God cannot lie. God says, if you choose to believe in me, if you choose to believe in the one I have sent in my name, then you will have eternal life. Dios ha prometido a todo aquel que le cree y le obedece, al cual él envió en su nombre, al cual se hizo carne y habitó entre nosotros, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con vosotros. Jesús, si le crees a él y le obedeces a él, entonces tendrás vida eterna. God cannot lie. God cannot lie because he sent his son to the world. God came to us as a man. God became a man among us. God dwelt among us. God unveiled himself. God manifested himself. And he said, if you look to me, I will no wise cast you out. I will give you life. If you believe in me, God cannot lie. If you trust in him and if you believe and obey him, he will give you what he said he would. Dios no puede mentir. Todo lo que Dios ha prometido en Jesucristo, si le creemos a Jesús, le obedecemos a Jesús, somos bautizados en su nombre, él nos dará vida eterna. Todo el cielo y la tierra y las generaciones anteriores y posteriores podrán pasar, pero una cosa no va a pasar, es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, porque Dios ha jurado y no va a cambiar nada lo que él ha jurado. Esta es la esperanza del cristiano. This is the hope of the Christian. This is the hope of everyone that believes in the Lord. El Señor lo dijo y lo cumplirá. Dios no miente. All heaven and earth
Generations before and after will pass away, but God's will not pass away. His promises are eternal. He took an oath. He said, I will not let this pass. He said this will happen. And God kept his word. And because God keeps his word, this is why we have a hope here today. Porque Jesús prometió y tomó un voto y juró a sí mismo, no puede cambiar nada de sus promesas. This is the Christian hope. Esta es la esperanza del cristiano. Hebreos nos dice que es una ancla. Hebrews tells us it is an anchor. An anchor holds you down. Una ancla te detiene. Pasa el barco sobre el agua y cae el ancla. Y ahí se detiene y no permite que nada te mueva de ese lugar. A boat travels upon the surface of the water. If the boat wants to rest, he lays down the anchor. And the anchor holds that boat, that ship in its place. Come hell or come high water, it will not move because there's an anchor holding that ship. Venga la tormenta, altas o bajas, venga el viento, ese barco no se mueve. Ese barco pueda ser movido de derecha a izquierda, pero no se mueve porque hay una ancla que lo detiene. Y el escritor a los hebreos nos habla de esa ancla que pasó al lado interior del templo. That anchor that the writer to the Hebrews talks about, that has gone beyond the veil. Esa ancla que se ha ido al otro lado del velo. Oh, you know what? The Bible talks about the tabernacle. In the Old Testament, it talks about in Exodus that they built a tabernacle. Edificaron un tabernáculo. Había una entrada, había un lavacro, había un altar de sacrificio. Y ahí en ese altar de sacrificio ponían los sacrificios y los pecados eran cubridos. La sangre era derramada. Y pasaban al lavacro y ahí se veían los espejos, el tal de la persona, la sangre, y con agua se limpiaban. Pero solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santo y ahí hacía ofrenda al Señor y ahí elevaba oración al Señor. Pero había un lugar más interno, más adentro, se llama el lugar santísimo, y una vez al año podía entrar el sumo sacerdote y ofrecer sacrificio para el perdón de todo Israel. Y cada año se hacía esto y sigue el pueblo en su mismo pecado. Pero vino uno llamado Jesús que pasó el lugar del altar, dio sacrificio, pasó el lugar del lavacro, entró al lugar santo. Pero entró al lugar más santísimo, y porque él entró al lugar santísimo, tú y yo también tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso dice el escritor a los hebreos, el que fue más allá del velo, esa ancla, esa esperanza, porque Jesús triunfó. Tú y yo podemos triunfar también, porque Jesús dio esperanza. Tú y yo también tenemos esperanza. Oh, Jesus went beyond the veil. We know that he didn't get stuck in the altar. He didn't get stuck in the laver. He didn't get stuck in the holy place. But he went beyond the veil, beyond the place where only once a year they would go. And he went into that deep place. He went there and he paid sacrifice. And the veil was torn in two. And you and I could enter into the Holy of Holies. Enter in where no man could ever go. But now through Jesus Christ, we have access into the presence of the Lord. And that's why the writer to the Hebrews says, we have this hope as an anchor. An anchor. That's why whatever we face in life, you can hold on to what God has said in his word. We have an anchor of the soul. Both it's sure and it's steadfast, and which enters into the presence beyond the veil, behind
The veil. Dice la escritura, la cual tenemos como seguro y firme. Dos cosas, seguro y firme, ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Las promesas del Señor Él las cumple. God keeps His promises. You know, just a few verses before that, God had been talking about Abraham. Abraham, He made Abraham a promise to Abraham, and said there was no one else to make an oath and to make a promise to. God made an oath to Himself. God made an oath to Himself because He told Abraham, Abraham, I'm going to bless you. I'm going to bless your generations. I'm going to give you a son in your old age. And because there was no one else who could say, well, you are my witness that I'm going to keep my promise. God made a witness to Himself. God made an oath to Himself that He would keep it. Because the God that we serve is omniscient, all-powerful, and all-knowing. Este Dios que servimos, en unos versículos anteriores, el escritor a los Hebreos viene hablando del pacto del Señor. Un pacto que había establecido con Abraham, porque no había a nadie más para decir, yo lo voy a hacer. Los hombres tenían otros hombres que hacían juramento. Naturalmente había otros que podían ser testigos del juramento, pero porque Dios no es hombre y porque los caminos de Dios no son como los nuestros, no había nadie que pudiera representar el juramento de Dios, sino Dios mismo juró a sí mismo, porque Dios es poderoso, Dios es omnisciente y Dios es todo grande y sublime y sabio y conoce todas las cosas. Por eso dice el escritor, tenemos una ancla segura, una esperanza segura. God is faithful. God makes no mistakes. So God cannot lie. Hemos visto, Dios no puede mentir. And God, number two, God does not make any mistakes. Número dos, Dios no comete errores. Todo don perfecto, dice la Biblia, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudancia ni sombra de variación. Every good and perfect gift comes from the Father of lights, in whom there is no shadow of turning. There is no variation or shadow of turning. Everything that comes from God is perfect. Todo lo que viene de Dios es perfecto. All men, women, and men are susceptible to temptation. Every good and perfect gift comes from God, but yet at the same time, every man, every woman is susceptible to temptation. Aunque todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudancia ni variación de pensamiento, Dios, el hombre más bien, todavía está sujeto, sutil a la tentación. You see, God is perfect in His nature. Dios es perfecto en su naturaleza. El hombre no es perfecto, nos hizo imperfectos. God made us imperfect. He made us imperfect. Romans talks about the imperfection of man. And because man is subject, or man is susceptible to temptation. Y porque el hombre y la mujer somos sutiles a la tentación. Who does the tempting? The devil does the tempting. El diablo tienta al hombre. Never blame God. It is man that is drawn because of his own evil in his heart. And Satan will see that opportunity and he will tempt you. El hombre es llevado por sus propias concupiscencias. El diablo ve y toma oportunidad, y el hombre y la mujer caen en tentación. You know, last week's message was that prophet was left to take care of a soldier. And what happened? The prophet got involved in this and in that and forgot to take care of what he was asked to take care of. El sermón de la semana pasada nos habló que el profeta se le encargó a un soldado y que lo cuidara, pero el profeta se ocupó en esto y el otro y perdió el tiempo y no se ocupó en cuidar lo importante. You see, we got to be careful in this time that we live in this time of trial and temptation.
We are living in the last days. Ever since the cross forward, we're living in the last days. El hombre y la mujer tienen que cuidarse. Estamos viviendo en los últimos días. Desde la cruz hacia adelante, la Biblia habla los últimos días. I got a text message from my daughter yesterday. Ayer recibí un texto de mi hija durante el día y me hace la pregunta, Dad, is it true that the world is coming or God is coming? Me hace la pregunta, Dad, es cierto que el Señor ya viene. Y yo le respondí, and I responded to her this way. No one knows the day or the hour when Jesus will come. Y la Biblia dice, le dije, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles, cuando el Señor ha de venir. Paul says that we must watch and pray lest we enter into temptation, or Jesus said that. But Paul said also that like a thief in the night, he will come. So no one knows the day or the hour. Nadie conoce el día ni la hora. Pablo dice, así como un ladrón vendrá. Pedro también en su carta, al final capítulo 3, la primera carta dice, así como Pablo dijo que el Señor viniera como un ladrón. Eso es nuestra respuesta. We don't know. We know this, that men and women will try to incite fear in others to say, well, Jesus is coming on certain days. El hombre y la mujer podrá incitar temor en otros y decir que Jesús viene. You know, these protests, which leads me to my reaction to the protest that is taking place here in Portland and around the country. And it's on the subject, so don't lose me for a second. I won't be very much longer. No se pierda. Voy a hablar de algo que está muy cerca a mi corazón. Hablando de las promesas del Señor. Talking about the promises of God. You know the protests that are taking place. Las protestas, las manifestaciones que están ocurriendo. There's three options or three reasons why. Hay tres opciones por qué hacen eso y las escribí. I wrote them down. La primera es porque una protesta es de una causa. There is a cause for the protest. Back in the 60s, they were protesting the war. En los 60s había manifestaciones de la guerra de Vietnam. In our days, we hear police brutality. Se escucha hoy en día que la protesta, la causa es la violencia de la policía. And racial concerns y los temas raciales. So hay ese punto de una causa. There's that point of that cause of there being a reason. The number two option why people are protesting is because I believe there's also a transfer of power. Many people in the church world, pastors and leaders, and people that are in tune with God are seeing this as a possible transfer of power. Parece que también muchos pastores y ministros y líderes y personas que están atentos a lo que está sucediendo, estamos viendo que comienza a suceder una transferencia de poder. Creo que fue en el 1866, un general de Inglaterra, John Globe, escribió un artículo, un libro más bien, y dijo que cada reinado, cada nación solamente aproximadamente dura como 250 años de su existencia. Back in 1876, there was a general from England, John Globe, and he wrote an article, a book, in fact, and he said that every great nation had its course for about 250 years. The United States right now is in course of 244 years. Actualmente la nación de los Estados Unidos está pasando por unos años celebra 244 años en su vida. Lo que está sucediendo in this transfer of power, the White House is shaking. La Casa Blanca está temblando. Tu casa está temblando. Your house is shaking. Tu corazón está temblando. La vida familiar está temblando. Toda casa está temblando porque quizás en este punto comience a haber una transferencia de poder. There's economic trials and there's economic turning and there's power perhaps being transferred. An end of a civilization. El fin de una civilización, de una generación. ¿Qué dijo Jesús cuando la higuera de fruto, when the almond bud gives fruit?
What happened back in the 60s? Israel became a nation. Israel se formó en una nación. And if you count, he said, no, another generation will not pass. Y ninguna otra generación pasará. What's happening? A generation is about to end in about 6 years. En aproximadamente 6 años va a terminar esa generación. We don't know when Jesus is coming back. No sabemos cuándo Jesús regresa, but we know that the Bible is true. We know that God is faithful to keep his promises. Eso sí sabemos. We don't know the day or the hour. No sabemos el tiempo ni la hora. And the third option of these protests is because these are the last days. Estos son los últimos días. There is the last days from the cross forward. Hay los últimos días de la cruz hacia adelante. Pero también ahí se encaja los últimos días. Cuando el temor de muchos, el amor de muchos se enfriará. It also speaks of the end times where the love of many will grow wax cold. When you thought people were serving God or no longer serving God. When you thought people were founded on the Word of God, they're no longer founded on the Word of God. When they used to serve God with passion and desire. Cuando en un tiempo servían a Dios con pasión y con libertad, comían la palabra, they ate the Word, they would pray. They were kind to one another. Eran serviciales, se amaban unos tras otros. El amor de muchos se ha enfriado. Those are the end times. And I think more than ever, we must put our spiritual ears on alert. Más que nunca debemos de ponernos alertos, porque es el resumen de Jesús y de Pablo, que vivamos más alertos, estemos sobrios, porque nadie sabe cuando el Señor viene por su iglesia. I think what we can take away from Jesus and Paul's writings is God is faithful to keep his promises. We must be alert and waiting for when he's coming. It's not time to be arrogant. No es tiempo de hacer arrogante. You know what? I'm seeing things. People are falling like flies. La gente está cayendo como las moscas. I've seen people how they in pre-COVID-19, pre-pandemia, they would walk in the arrogance of their mind, and they had money, they had position, they had arrogance of spirit. And now when trial has come, you can't find them. They're not talking about God. They don't even come to church. They picked up enough style already of life. It's easy not to go to church. It's easy not to get connected on Facebook or YouTube. It's easy. And we blame the church, and we blame the pastor, and we blame this, and we blame that. No, it's not that. It's that the love of many has grown wax cold. Y le echamos culpa al sistema, al pandemia, al problema, al pastor, la iglesia. Somos 50 y no nos dejan a todos. Y a todo mundo le echamos culpa. No, es que son los últimos días. El amor de muchos se enfriará. Ya ni se conectan. Es un estilo de vida. Ya ni vienen a la iglesia. Ya ni se conectan. Ya ni hacen nada. Oh, let me tell you something. It is time that we wake up, because God is faithful to his promises. Dios es fiel a sus promesas. God makes no mistakes. Dios no hace errores. But you see what our scripture in 1 Corinthians 10:13 says. Vea lo que dice nuestra escritura en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que sea humana, pero fiel es Dios. Todo lo que pasamos es humano. Everything that we go through is human. Pero Dios es fiel, ¿para qué ser? Él nos dejará ser probados más allá que lo que podemos resistir. Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Cuando Dios da prueba, da la salida y te da también la fuerza.
porque dice que no te dará nada que no puedas soportar. He estado orando las mañanas ya tiempo diciendo: Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? O sea, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de no sanar a mi esposa completamente? I'm going to be straight with you. I pray in the morning, as the scripture says, but God will provide the way of escape, because He has not given you something that you cannot support or handle. And I pray in the mornings, and I've been praying for a long time. I think heaven got tired of me, and I say, God, Psalmist David said, Lord, how much longer? And I think heaven got tired of hearing me. But I am not going to stop, because God is faithful to keep His promises. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Don't tell me it's a lack of faith. No me digas que es falta de fe. Don't tell me that we're not praying in the name of Jesus, que no estamos orando en el nombre del Señor. God chooses to heal some, and God chooses to wait to heal others to show His glory. Dios a veces sana instantáneamente. Anoche hablaba con el obispo Martín del Campo, y me decía, a veces Dios sana instantáneamente, y en ocasiones Dios nos pasa por el proceso y nos dice: espérate, al cabo yo te he dado una prueba que tú puedes soportar. Solamente créeme a mí y en mis promesas, y voy a cumplirlo. Hay gente que te va a criticar del proceso, como dicen los de inglés, I don't care. Because it is God who keeps His promises. God is keeping His promises. Thank God it's not me. Gracias a Dios que no eres tú ni yo que estamos guardando las promesas, pero Dios está guardando las promesas. I have an invitation for you. Tengo una invitación para ti. We have an invitation for you, my friend, that is hearing us today. Hay una invitación para ti en este día. Hay una ancla. There is an anchor. There is a hope. Hay una esperanza, hay una ancla que Dios quiere ofrecerte en este día, that God is offering you today. Here is the invitation. God keeps His promises. Dios cumple sus promesas. And that is when God can do what He says He can do. When God invites you to hear His voice and say, I am the one that healeth you, I am the one that sent my word and He healed them, then we have to believe that. Dice la palabra que dijo el Señor, yo envié mi palabra para sanarlos. Es la invitación que viene el Señor. This is when God can do. The Bible is full of God's promises and consequences. There's 4 things I'm going to share with you, and we close this sermon. So if the musicians can prepare themselves as we begin to bring this home. One thing that God is faithful is God loves you. God loves us. God keeps His promises by loving us. Dios cumple sus promesas porque Él nos ama. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, that's you, that whosoever believes, todo aquel que en Él cree, si eres tú crees, you believe. It says in Romans 5, it says that when we were dead in our sins and trespasses, God saved us. Dios nos salvó de las tinieblas, en el pecado, en el fango y en el dolor. Ahí el Señor nos salvó. Cuando no teníamos idea de Él, Él nos amó. Even when we had no idea of who God was and even paid attention to who God was, God saved us because He loved us. And because He loves us, He also saves us. Y porque nos ama, también nos salva. He loves us and He saves us. He saves us is the second one. He saves us to the uttermost, to the highest, completely and perfectly to the end. The number 2 point is He saves us. Nos salva hasta lo sumo.
Dice Hebreos 7:25, nos salva hasta los últimos, en otras palabras, completamente y perfectamente hasta el final. Hebrews 7:25 says that he saves us to the uttermost. What does that mean, Pastor? It means that he saves you completely, wholly, and perfectly till the end. Completely, perfectly, and till the end. So no matter what you face, no matter what you go through, God is keeping you. God is saving you. Wonderful is my Redeemer. Praise his name. We used to sing that chorus. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace. Mighty God is he. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise his name. And he keeps us in the struggle, in the trial. Y te salva y te guarda completamente en la prueba. And God blesses you beyond your wildest dreams. Y también Dios te bendice. God blesses you. What does that mean? Does that mean I'm going to drive a car next week? Maybe. Quiere decir que voy a manejar un carro nuevo, quizás. But blessing you is more than just a car. La bendición es más que solamente tener una bendición. La bendición de conocerle a Dios. The blessing of knowing God. The blessing of having the favor of God. La bendición de tener la promesa de Dios. El favor de Dios. The anointing of God. La unción del Espíritu Santo. Venga lo que venga, Dios me bendice. Aleluya. 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 Dice ese coro, cuando solo y triste me veía sin tener paz en mi vida, a solas con Cristo yo voy. Él nos bendice. Nos bendice el favor y últimamente y finalmente Dios está cerca de nosotros. And the last point, God is near us all the days of our life. Y Dios está cerca de nosotros. Enoch, it says that he knew God and he walked with God and he was no more. Dice la Biblia en Génesis que Enoch conoció, anduvo con Dios y ya no fue. Enoch knew God. God was near Enoch. God blessed Enoch. God saved Enoch. God kept Enoch. When God keeps his promises, what must we do? Cuando Dios cumple sus promesas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos en este mundo cuando todo parece ser está tambaleando, está moviéndose? Hay protestas, hay sistemas siendo conmovidos. How do we live our lives when the systems are being shaken, the foundations of our world and our systems are being shaken? We go to the Bible in Jeremiah 6:16, Jeremías 6:16. Y así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esas sendas antiguas, las que hablan del Dios Todopoderoso, las que hablan del Dios omnisciente y Dios todo presente. Las sendas antiguas, no los cantos antiguos, no las tradiciones antiguas, no, las sendas donde Dios ha comprobado sus promesas. Esas son las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él, y hallarás descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Wow, what a declaration. Verse 16 of Jeremiah 6 says, thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths. What are the old paths? Are they just the old songs we used to sing from yesteryear? Are they the old traditional ways we had? Are those the ways we used to have church? Are those the old paths? Or are they the paths where God has proven himself
time and time again that He's a God that keeps His promises. Yes. Stand in the ways and see where God has kept His promises. Look back into your life. Ve hacia atrás en tu vida and see where God is standing. And look into the present of your life and see where God is alive and well. And see into the future of your life and see what God is saying. Come home, my child. This is your final destination. Esas sendas antiguas, vemos hacia atrás, donde Dios todavía está parado en la historia diciendo, aquí me moví, aquí fue donde yo guardé mis promesas. Y ve al presente donde Dios es vivo y presente y cerca de nosotros. Y daste un vistazo también al futuro, donde Dios está ya en la eternidad diciendo, entra mi hijo, entra hija, vente para acá. Acá es la meta final. Acá está. Y pregunta and ask, and you will find rest for your souls. But they said, we will not. When God was faithful to keep His promises, the people in Jeremiah said, we don't want it. Cuando Dios les dice en Jeremías, mira, estas son mis promesas. Solamente párate y pide y hallarás descanso en tu alma. Le dijeron, no queremos. Let there not be a pronunciation upon your life today. Que no sea esa la pronunciación sobre tu vida en este día, pero que sea la pronunciación de tu vida. Las promesas del Señor mías son. Let that not be the promise, let that not be the proclamation in your life, I don't want it. But let it be the promises of the Lord are mine. There are yes and amen. The Bible says that the promises of God are yes and amen. Las promesas del Señor son el sí y el amén. Won't you stand? Pongámonos de pie.